wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu disiksa, maka siksalah mereka dengan sama apa yang kamu disiksa. Ketika mati syahid Hamzah, sungguh dicacak-cacak apa betul ya? Mutilasi. Ya. Jadi orang musyrik itu pada perang Uhud itu kupingnya itu Sayyidina Hamzah yang dipotong. Gua Zakaria potong juga. Perutnya dibikin apa? Muncrat. Sampai Nabi bersabda, la in azbarani Allahu bihim la umassilanna bi sab'ina minhum makanak. Ini artinya apa? Boleh enggak saya balas gitu. Saya balas dengan 70 cacakan itu. Dia kan 70 cacakan itu. Saya balas lagi 70. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ayatnya Pak wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau kamu disakitin, disiksa, siksa lagi dia. Tapi sama. Kalau dia 70 bacokan, ya membacok Sayyidina Hamzah, kita juga Nabi juga 70 juga dan sama bacokannya. Tapi karena nggak dikerjain, itu ngambilnya apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lis ila akhir surah. Akhir surah itu apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lis sabirin. Kalau nggak balas ya lebih baik. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. As'alullaha ta'ala al-futuh wal munuh war rusuh tabatan nasuh salahal jasadi war ruh sumail ruahil ulama il amilin fasirin muhaddisin masyayikhina biddin muallifi hadzal kitab ghafarallahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayna ajma'in wa biniyati anna Allah yanfa'una bi ulumihim bi asrarihim barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa wal mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayun lillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin. Wa minha qauluhu ta'ala wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Hadhihi al-ayatu nazalat bil Madinati ba'da Uhudin. Wa qad akhraja al-Baihaqi wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzata hina ustushhida wa qad mussila bihi faqala la umassilanna. Itu iya, la umassilanna ya. Bisa ba'ina minhum makanaka. Ada lafaz lain wallahi la umassilanna. Ada lafaz yang lain ya. La umassilanna bisab'ina minhum makanak. Fa nazala Jibrilu alaihi salam wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun bi khawatima suratin nahli. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih ila akhir surah. Wala in sabartum lahuwa tulisannya apa?
khairul lis sabirin. Wa akhrajat Tirmizi wal Hakim an Ubay bin Ka'b qala lamma kana yaum Uhudin usiba minal ansari arba'atun wa sittun wa minal muhajirina sittatun minhum Hamzatu famassalu bihim faqalatil ansar la in asabna minhum yawman lanurabbiyanna alaihim falamma kana Yaumu fathi Makkah anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih fa zahiru ta'khiri nuzuliha ilal fathi wal haditsul ladzi qablahu nuzuluha bi Uhud wa yumkinu ay yujma'a annaha nazalat bi Makkah awalan qabla al hijrah ma'as surati ya anha makkiyatun summa saniyan bi Uhudin summa salisan yaumal fathi tazkiran minallahi li ibadihi fa bimisli hadzal asbab fi nuzulil ayati yumkinu hamluhu ala ta'addudin nuzuli wa takarrurihi wala mani'a min zalik wallahu a'lam bissawab. Ini satu ayat berkali-kali turun, satu ayat tapi berkali-kali turun. Di sini 3 kali turun. Kalau yang sudah di satu kejadian beberapa ayat yang berbeda-beda. Kalau ini ayat sama. Ya. Kalau yang dulu apa? Ya. Fil waqiyatil wahidah ayatun adidah fi suwarin syatta. Udah itu ya. Kejadiannya satu ya. Tapi ayatnya berbilang-bilang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu disiksa maka siksalah mereka dengan sama apa yang kamu disiksa. Maka ini ayat turun di Madinah setelah perang Uhud. Jabal Uhud ada di mana? Di Madinah ya. Wa qad akhrajal Baihaqi, sungguh mengeluarkan Imam Baihaqi dan wa ghairun lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzata ina ustushida, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhenti atas Hamzah ketika jadikan mati syahid ya. Ketika mati syahid Hamzah wa qad mussila bihi, sungguh di cacak-cacak apa betul ya? Musila. Potong pacak-cacak ya, musila. Mutilasi ya. Dicacak-cacak gitu ya, musila. Nah. Jadi orang musyrik itu pada perang Uhud itu kupingnya itu Sayyidina Hamzah diapain? Dipotong. 2 kupingnya dipotong. 2 bijinya dipotong juga. 2 apa? Ya. 2 zakarnya dipotong juga. Perutnya ya, dibikin apa? Muncrat ya. Ya ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ammahu Hamzah qad massala bihil musyrikun fi Uhud faqatta'u anfahu wa uzunaihi wa insayaihi. Anfahu hidungnya, uzunaihi 2 kupingnya, wa insayaihi itu 2 buahnya ya. 2 buah zakarnya, wa fajjaru batnahu. Tabjir. Diapain?
bikin berantakan itu apa dia punya perutnya. Auzubillahi min dzalik. Sampai Nabi bersabda, la in azbarani Allahu bihim la umassilanna bi sab'ina minhum makanak. La in azbarani Allahu bihim la umassilanna bi sab'ina minhum makanak. Ini artinya apa? Boleh enggak saya balas gitu. Saya balas dengan 70 cacakan itu. Dia kan 70 cacakan itu, saya balas lagi 70. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ayatnya Pak wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau kamu disakitin, disiksa, siksa lagi dia. Tapi sama. Kalau dia 70 bacokan ya membacok Sayyidina Hamzah, kita juga bah, Nabi juga 70 juga dan sama bacokannya. Bimisli ma uqibtum bi. Jadi boleh. Tapi karena nggak boleh, karena nggak dikerjain, itu ngambilnya apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lis ila akhir surah. Akhir surah itu apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lis sabirin. Kalau nggak balas ya lebih baik. Ya, kalau nggak balas ya lebih baik. Mungkin bisa dikata pengecut ya. Enggak, tapi kata pengecut. Iya. Tapi terusan ayat apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lisabir. Jadi kalau kita disakitin orang, kita balas sama dia apa kita sabar aja gitu? Hah? Sabar kasibir. Seperti nyali pahit, sabar mah ya. Iya. Habsun nafsi anil makruhat. Nah, ya kalau pakai ayat wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan, itu orang nyakitin kita malah berbuat baik sama dia. Cuman kopi pahit itu mak, kopi pahit ya. Orang zolim kita jangan zolimin dia, orang pelit kita nggak pelit sama dia. Ya, orang kagak silaturahim sama kita suruh silman qata'aka wa'fu amman zalamaka wa'ti amman haramaka. Kopi pahit, tapi kopi pahit itu jadi obat ya, kadang-kadang jadi obat pahit. Hah? Nah, begitu wali bener-bener kalau udah ente udah bisa ngamal itu udah alamat wali min auliyaillah. Kalau kita nggak ngelawan, bukannya nggak ngelawan, takut. Ini orang yang berani mau ngelawan bisa, tapi dia tahan, itu baru pahalanya gede. Kita mah nggak ngelawan juga emang gak ada kemampuan. yang pahalanya besar itu ada kemampuan ngelawan tapi nggak ngelawan. Itu mah gak ada kemampuan. Ya ada tingkatannya gitu ya. Kenapa nggak ngelawan? Itu yang begitu udah wali ya. Silman qata'aka, silaturahim kamu kepada orang yang memutuskan silaturahim padamu. Jadi man atana ataina walau minal utni wa man abana abaina walau minal ab. Siapa yang datang ke saya juga mau datang ke rumahnya. Walaupun nasabnya ontak, dia ontak kita orang. Bukan nasab ya. Bukan senasab. Wa man abana abaina. Siapa yang enggak mau sama saya datang ya saya juga enggak mau. Itu namanya bukan pakai hadis, pakai adat. Pakai apa? Ngadat ya enggak. Ngadat tuh mak ya enggak. Oh, rumah saya lewatin. Saya lewatin lagi rumahnya. Orang Betawi ya. Oh, tentang saya orang susah.
diliwatin aja. Jadi ini ada pilihan, mau balas silakan tapi mesti sama. Mau sabar, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ini terjadinya perang Uhud yang korban itu dari orang Ansor arba'atun situn 64 minal muhajirin sittatun 6. Di antara mereka Sayyidina Hamzah yang dicacak-cacak gitu ya. Kalau orang Ansor bilang lain asobna minhum yauman lanurabbiyanna alaihim. Saya kalau ada kesempatan di satu hari saya kasih pelajaran dia. Lanurabbiyanna tarbiyah ya. Maksudnya balas maksudnya kalau ada kesempatan saya mau balasnya. Falamma kana yaum fathi Makkah anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Turun lagi tuh. Ada waktu mana? Putuh Mekah, turun lagi nih ayat. Tadi kan di Madinah, ini turun lagi Mekah ya. Fazahiru takhiri nuzuliha ilal patah. Jadi akhir turunnya wa in aqamtum di putu Mekah. Wal hadisul ladzi qablahu nuzul Uhud. Wa yumkinu ayujma'ah. Kalau gitu di jamak dua pendapat. Kalau ditanya, oh yang satu bilang di Madinah turunnya wa in aqamtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairus sabirin, turunnya di Madinah. Yang satu bilang di Mekah. Jadi di jamak di antara dua pendapat. Kalau begitu pertamanya turunnya di Mekah. Wa ijma'u an yumkinu ajma' annaha nazalat di Makkah awalan qoblal hijrah ma'as surah li anna makkiyah summa saniyan bi Uhud. Iya. Summa salisan yaumal patah. Ya. Summa yaumal patah tazkiran minallah li ibadihi. Jadi 3 kali turun. Tapi misli hadhil asbab fi nuzulil ayat yumkinu hamluhu ala ta'addudin nuzul. Satu ayat turunnya berkali-kali. Satu ayat turunnya 3 kali. Wa takarrurihi. Ta'addud nuzul berulang turun, wa takarrur berulang-ulang. Wala mani amin zalika, enggak ada halangan dari yang demikian itu. Satu ayat berkali-kali turun ya. Pada waqi'ah yang satu masalah membalas ya. Jadi kejahatan dibalas kejahatan boleh ya, tapi sama. Memukulnya 3 kali sama kita pukul 3 kali. Kencangnya sama. Kencangnya sama siapa? Sama. Biasa kalau membalas lebih apa sama? Sama mestinya bimis 5. Kalau nggak ngelawan ya ambil sabar ya. Sabar ya. Sabar ini nggak ngelawan itu ada 2, ada karena nggak ada kemampuan. Ada yang ada kemampuan tapi nggak ngelawan, itu yang besar apa namanya pahalanya. Pindah lagi wa minha, di antara ayat yang turun ya. Satu ayat ya. Tapi masalahnya sama ya. Jadi ayat yang turun yang kalau dimaknakan ayat itu sama maknanya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu
la ukaffiran sayiatim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Datang-datang pastajabalahum pastajabalahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu innahu husnus sawab. Ini turun ayat faqad akhrajat Tirmizi wa ghairuhu an Ummi Salamah anna qalat ya Rasulullah la asma'ullaha zikran nisa fil hijra bi syai' wa fil lafzin ukhra inni la asma'ullaha zikran nisa fil hijra bi syai' fa anzalallahu fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ya. Kenapa turun ayat? Apa sebab turun ini ayat? Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, saya kagak denger Allah itu nyebut-nyebut perempuan di dalam hijrah. Kok perempuan gak disebut di masalah hijrah sedikit pun, bisaiin gak ada. Terus diturunkan oleh Allah, fastajabalahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar sawaban min Allah wallahu indahu husnus sawab. Maka memperkenankan Allah bagi mereka bahwasanya aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebagian kamu dari sebagian. Fallazina hajaru, orang yang hijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan yang dikeluarkan dari rumah mereka. Jadi dia di Mekah kan diusir ya, Rasulullah dia dikeluarin ya, keluarin dari rumah mereka. Wa uzu fisabili, sakiti dalam jalanku, wa qatalu wa qutilu, mereka memerangi dan diperangi. La ukaffiranna anhum sayiatihim. Jadi orang yang hijrah, yang dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, perang dan diperangi, itu la ukaffiranna anhum sayiatihim. Dua, la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tiga, sawaban min indillah. Diperkuat di akhir ayat, wallahu indahu husnus sawab. Jadi siapa yang melakukan hal yang tiga ini, hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fisabilihi. Jadi innallaha ta'ala wa'ada man fa'ala zalika bi umurin salasa. Satu, mahhus sayiat wa ghufraniz dzunub. Kalau orang yang hijrah dan dia dikeluarkan dari tempat tinggal mereka, terus dia ikut perang, maka janjikan oleh Allah satu, mahhus sayiat wa ghufraniz dzunub. Itu ada pada firman Allah, faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina. Yang kedua, i'ta'us sawabil azim wa huwa dukhulul jinan, masuk surga. Wa atina ma wa'attana ala rusulika. Ya. Yang ketiga, kaunus sawab makrunan bit ta'zim, sawaban min indillah. Ya. Itu yang diminta juga dengan wala tukhzina yaumal qiyamah. Jadi sawaban min indillah.
Wallahu indahu husnul thawab itu takkidun likaunis sawab fi ghayatis syarab. Bila disebut sawab diulang lagi. Wallahu indahu husnus thawab. Jadi min zakarin wa au unsa fala tafawuta fil ijabah. Di dalam mengijabahnya Allah doa laki dengan perempuan tidak ada rendah tinggi fil ijabah wa fis sawab bainaz zakari wal unsa. Iza kana fit tamassuk bit ta'ah ala sawiyah. Kalau taatnya sama, si perempuan sama dengan laki. Ya. Kalau taatnya sama. Ya. Kalau taatnya sama. Kalau taatnya sama. Wa akhrajal hakim anha aidan qalat qultu ya Rasulullah tazkurur rijal wala tazkurun nisa. Oh, riwayat Hakim dari Ummu Salamah juga ya. Ya Rasulullah. Oh, Allah nyebutnya laki-laki aja, perempuan enggak disebut. Nah, turun ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu wal mu'min ya. Apa itu ayatnya? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min, enggak nyetel. Kurang titik ya. Wal mu'minina wal mu'minat. Jadi wa unzilat anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Wa akhraja ayatan anha annaha qalat yaghzur rijal wa la taghzun nisa. Ya. Tadi kan cuma laki-laki yang sebut. Ini masalah apanya? Perang. Kalau perang apa laki-laki yang sebut, perempuan enggak diajak. Taghzur rijal, ya ghzur rijal wala taghzun nisa. Warana nisful miros. Nah, udah warisan juga saya setengah. Nah, iya. Warisan juga dapatnya setengah. Nah. Ya. Fa anzalallahu wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimmak tasabuhu walinisai nasibum mimmak tasabna ya. Kata Allah, jangan ngarep apa yang Allah beri keutamaan di antara sebagian kamu atas sebagian. Udah jadiin laki mau perempuan ya. Udah jadiin perempuan mau pengen laki. Maknanya kata Ibnu Abbas, la yatamanna ar-rajul mala ghairihi wa dabatihi wa imraatihi wala sya'an minallazi sabata lahu kal jahi wa ghairi zalika mimma yajri fihi tanapus. Jangan ngarep laki-laki, jangan ngarepin harta orang lain. Jangan ngarepin kendaraan orang lain. Jangan ngarepin bini orang lain. Wa imraati wa imraati rajul ya. Bini ente aja dandanin bedakin sama. Apa bini orang ya? Bini ente ada. Ya. Katanya rumputnya hijau, katanya tangga rumputnya hijau. Ya. Jangan mengharap laki harta orang lain. Jangan mengharap dabatihi kendaraannya atau binatangnya. Wa imraatihi perempuannya. Wala sya'an minallazi sabata lahu. Jangan ngarepin yang udah punya dia. Kaljah seperti pangkat. Ngarep menjadi gubernur. Enggaknya dah ya. Udah jadi ustad aja ya.
Nggak ada menjadi RT, RW. Udah dikasih ustad, ya. Bukan nggak boleh, boleh ya, boleh, nggak boleh hasud ya. Mimma yajri fi tanafus, yang biasanya orang berlomba-lomba kepengen. Wazalika huwal hasadul mazmum, itu hasud yang dicela. Memang hasud ada yang nggak dicela? Hasud ada yang nggak dicela nggak? Ada. Ghibtah, hasud di mana ghibtah? Iri hati yang dipuji gitu ya. Dia pinter, kita pengen pinter lagi, boleh nggak? Dia nggak ngikut dia. Ini kaya, banyak sedekahnya, kita pengen nggak kayak dia, tapi nggak ngikut dia. Itu hasud yang dipuji, yang namanya ghibtah. Ini hasud yang apa? Yang tercela. Li'anna zalika at-tabdil kismatun minallahi ta'ala shadiratun an hikmatin wa tadbirin laikin bi ahli ibad. Itu kan rezeki yang ngasih Allah, ngapain yang kesel? Dia kaya, yang ngasih siapa? Allah, ngapain yang benci? Hasud. Itu kismatun minallah. Maunya kita apa? Redo. Walaupun kayaknya ibadahnya mah ya asal-asal aja itu, tapi rezekinya apa? Malah enggak sholat, rezekinya banyak. Udah, kita ingat syair aja ya. Rodina kis pina lana ilmun walil juhali malu. Rodina kismatul jabar, kita redo pemberian Allah. Lana rodina kismatul jabar, lana ilmun, kami punya ilmu. Walil juhali malu, orang jahil tuh hartanya banyak. Tapi dia nggak punya ilmu yang mendekat diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Memang ada juga itu syair, kam alimin terusin, dokot maza ibuhu wajahilin jahilin talqahu marzuqo. Berapa banyak orang alim ngontrak. Kam alimin dokot mazahib, berapa banyak orang alim penghidupannya sempit. Wajahilin jahilin talqahu marzuqo. Orang jahil duitnya banyak. Karena memang rezeki bukan dari akal. Law kadatil arzaku minal hija izan halakatil bahaim. Kalau rezeki itu dari akal, binatang binasa itu. Memang binatang punya akal. Kita tuntun, kita mau potong aja, jangan nurutin aja. Halakna izan min jahlihin al bahaim. Law kanatil arzaku minal hija halakna izan min jahlihin al bahaim. Jadi la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ya kita udah dijadiin apa nih ya? Jadi boleh membaca begini, Allahumma rzuqna mislah. Ya Allah, kasih rezeki saya kayak dia. Boleh. Ya. Allahumma rzuqna mislah atau Allahumma rzuqna khairan minhu. Ma'at tafwid, serta kita serahkan diri kepada Allah. Ya. Wa yuqalu nazalat hadhil ayat fi haqqi Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah zaujin, bukan zaujah. Itu sudah pemakaian kalimat yang sudah apa? Kasratul istimal, itu enggak pakai. Kan maunya Ummu Salamah zaujatin, tapi itu udah amsal ya. Ya. Liqauli halin Nabi, Ummu Salam berkata kepada Nabi, "Laitallah kataba alaina ma kataba ala rijal." Likai nu'jaro. Baik kamu dipahala ma yu'jaro rijal. Panahallahu an zalika. Kata Ummu Salamah, saya pengen pahala kayak pahala laki-laki gitu. Ya. Kata Allah, enggak, jangan. La tamanna ma faddalu ba'dakum ala ba'din. Ar-rijal ala ba'din.
ala la tamanau ma faddala bihi ba'dakum ay ar-rijal ala ba'din ay an-nisa minal jamaah wal jum'ah wal jihad. Ya, perempuan nggak disuruh kan jamaah ya, Jumat. Kalau laki suruh ya. Jamaah juga ya tidak seperti laki-laki si perempuan itu. Jadi laki-laki bisa ngimamin perempuan, perempuan nggak bisa ngimamin laki. Mesti kesama ya. Terus Jumat juga begitu, laki utamanya. Jihad, amar ma'ruf nahi munkar ya masuk, perempuan juga masuk ya. Wal minat ba'dukum awliya'u ba'd. Summa bayyana Allah Ta'ala sawabar rijal wa nisa biktisabihim lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Kalau laki ada pahala, perempuan juga ada pahala. Di rumah juga, di rumah pahalanya banyak. Kahibzi purujihinna, menjaga kehormatan di rumah. Wa ta'atillah wa azwajihinna, taat kepada Allah, taat kepada suami, itu pahala juga. Wa qiyamihinna masalihil bait, ngurusin rumah, pahala juga. Minat tabakh, masak, wal khubuz, bikin roti. Wahib siap, pakaian, menjaga pakaian. Wa masalihil ma'ash, ya soal undap dah, undap Universitas Dapur. Undap kata. Universitas Dapur, itu perempuan. Nah, wakat tolki waktu beranak itu pahala juga. Tolki itu keluar darah ketika melahirkan, itu namanya damut tolak. Damut tolak wal irdo netein, banyak jalan menuju pahala. Bagi laki-laki, bagi perempuan juga. Jadi jangan ngiri sama laki-laki, banyak lagi. Walin nisa'i nasibum mimak tasabna minal khair fi buyutihim kahibzi purujihin wa ta'atillah wa azwajihin wa qiyamihin masalil bait minat tabah wal khubuz wa hibzis siyab wa masalil ma'as wa qatalqi wal irda, dan lain-lain lagi. Banyak jalan menuju pahala ya, kalau perempuan ngiri tadi itu banyak pahala ya. Terus ini sepi banget, teman ngantuk apa dengerin sih? Hah? Dengerin sama ngantuk itu dua? Hah? Iya. Ya. Terus turun ayat innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katsira waz zakirat waz zakirina Allah katsira waz zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Fahazihi riwayat tadullu ala annaha unzilal Quran fil waqi'atil wahidah. Ya, pertanyaannya satu, ya kejadiannya satu, tapi ayatun adidah, ayatnya berbilang-bilang. Ya, ada apa saja balahum, ada innal muslimin muslimat, ya, ada la tatamannu fa faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jadi ayatun adidah, ya. Dan juga fi suwarin satta, di surah-surah yang berbeda-beda. Ya, ada di Al-Baqarah, ada yang di Al-Ahzab, ya. Wa minha qaulu ta'ala at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih
tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Faqad akhrajat Tirmizi wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha kana ar-rajul yutalliqu imratahu ma syaa yutalliquha wa hiya imra'atuhu izar taja'aha wa in talaqaha mi'ata marrah wa aksar hatta qala rajulun limra'atihi wallahi la utalliquki batabinu minni wala awiki abadan. Qalat wa kaifa zalika qala utalliquki kullama hammat iddatuki antan qodiya raja'tuki fa zahabatil mar'a fa akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasakata hatta nazala talaqu marratani fa imsakun ma'ruf atau tasrihun bisan. Jadi menurut riwayat Tirmizi dan lainnya dari Aisyah, kita bilang dulu orang istri ditolak, begitu iddahnya mau habis balik, tolak lagi, begitu iddahnya mau habis balik, sampai 100 kali. Ya perempuan ngadu sama Nabi ya Rasul ya lalu dia ceraiin, dia habis ngairin, ntar dia pergi lagi ngairin balik ceraiin ininya ya. Kan dalam keadaan iddah masih boleh ya, boleh. Jadi masih ada iddah nggak nikah lagi kan, dalam iddah aja balik lagi, terceraiin lagi sampai mi'ata marrah wa aksar 100 kali lebih. Hatta qala rajulun imraatihi wallahu la utalliquki fatabinu minni, saya nggak ceraiin, dari bain dari saya, putus. Wala awiki abadan, saya nggak mau balik selamanya. Qalat wa kaifa zalika qala utalliqu kullama hammat iddatuki antan qodi, kemana kala hampir habis iddahmu habis ya, ketika hendak ya atau ingin iddahmu habis raja'tuki ya saya balikin lagi. Fa zahabat mar'ah fa akhbaratin Nabi, ya Rasul begitu keadaannya saya. Fasakata, Nabi diam hatta nazala at-talaqu marratani fa imsakum ma'ruf aw tasrihun bisan. Tolak mah 3 aja udah habis ya. Tolak itu 2 kali. Maka kalau udah 2 kali mikir tuh balik lagi apa enggak nih ya? Balik lagi apa enggak? Kalau ada baiknya balik. Kalau rasanya kalau balik lagi nih enggak rukun juga, enggak bisa hubungan baik. Tasrihun bisan, udah tolak 3 ya. Tolak itu cuma 2 ya, paling banyak 3. Udah 3 habis iddahnya habis sudah. Jadi nggak boleh balik lagi. Ini perempuan, ada lagi riwayatnya perempuan ngadu sama Siti Aisyah ya. Ini kalau ini perempuan ngadu sama Nabi. Ada lagi sababun nuzuli hazil ayah anna imra'atan syakat ila Aisyah. Nah, perempuan ngadu sama Aisyah radhiyallahu an bi anna zaujaha yutalliquha wa yurajuha kasiran. Walakum marratani fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Terakhir ya, wa minha wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Faqad rawal Bukhari wa ghairuhu kana ahlul Yaman yahijjuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnu mutawakkilun. Fa anzalallahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Orang Yaman pergi haji kagak bawa bekal, ngapain? Tawakal aja. Tersono ngapain? Minta-minta. Ada lagi tabirnya nazalat fi qaumin yahijuna bila zadin wa yaquluna nahnu mutawakkilun fakanu yas'alunan nas. Jadi
andalannya apa? Ntar sono minta-minta aja gitu. Barubama zalamuhum wa ghasabuhum. Kadang mereka melakukan perbuatan zalim dan merampas. Maka turun ayat, fa'amarahumullahu ayyatazawwadu. Firman-Nya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal. Bawa apaan? Bawa dolar, bawa real ya. Ya. Bawa itu. Tazawwadu. Ada lagi bekal yang paling baik. Ya. Takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Tazawwadu ma tuballighuna. Jadi berbekalah yang bisa sampai ke sana. Wattaquni ya ulul albab, takutlah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Ya. Wa tazawwadu minat taqwa lima'adikum fa inna khairuz zad wa hiya fi'lul wajibat tarkil mahzurat. Wa yuqalu wa tazawwadu ma ta'ishuna bihi li safarikum fid dunya fa inna khairaz zad ma takupuna bihi wujuhakum anis su'al wa anfusikum anis zulmi. Taquni ya ulul albab ay zawil uqul. Itu beberapa ayat, diantaranya masalah perempuan pengen seperti laki-laki di dalam mendapat pahala ya, pengen ada persamaan. Tapi itu udah sunnatullah, udah dijadiin laki ya, ya, udah jangan pengen jadi perempuan ya. Kalau soal nyari pahala banyak jalan tadi itu ya, banyak jalan nyari pahala. Nggak perang juga ngurusin rumah dapat pahala ya. Nggak ya, yang pergi perang nggak tuh di rumah. Mau perang nggak ada biaya, nggak ada kemampuan ya, niat sama yang pergi. Atau nggak pergi tapi ngasih duit, ngasih modal, sama yang pergi. Nah, sama nanti mondokin anak, saudaranya jadi petani, saudaranya mondok. Tuh yang tani duitnya kalau panen diambil, mau yang mondok, dia mah nggak mondok, itu pahalanya sama, cuman pinternya yang nggak sama kali. Kalau pahalanya apa? Sama. Iya sama. Ya. Kemudian masalah apa? Tolak itu ya dulunya sampai 100 lebih ya, ketika dicerai dan istrinya mau iddah dibalik lagi ya. Balik lagi. Nah dibatasi dengan Al-Quran ini, oleh Quran tolak itu 3. Nah kemudian masalah bekal ya, bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wallahu alam. Insyaallah nanti al-muhkam wal mutasyabih.